होदारं रत्नधातमं हरिः ॐ विषेर्तोच्यत्वा वायवस्तो देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ॐ अग्नायाहि वेदये गृह्णाणो हव्यदादये निहोदा सत्स्य परिषि हरिः ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेदये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ॐ ओमित्यग्रे व्याहरेद् नम यदि वस्याद् नारायणायेत्युपरिष्टाद् ओमित्येकाक्षरं नम यदि द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं योग वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अणवभ्रव सर्वमायुरेति इन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषङ्गौ पद्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते इति एवं वेद इत्युपनिषत् अथ कर्माण्याचाराद्यानि हिर्क्यन्ते उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीदिना प्रदक्षिणम् इच्छामो हि महाभागं रघुवीरं महाबलं गजेन मगदायान्तं रामं चत्रावृताननं तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुगावगं बभूव कृत्वा वैदेही भर्तारं परिसस्वजे सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयतु मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं दासामाविरभोः शौर्यस्मयमाणमुखाम्भुजः पीताम्बरधरस्रग्भि साक्षात् मन्मथमन्मथः वैकुण्ठेत परे लोके श्रियासार्थं जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैः भागवतैः सह ज्योतिंस विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशस्य नद्यः समुद्रास्य स एव सर्वं यदिस्तयन्नास्ति विप्रवर्या मायावी परमानन्दं धक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणी धीरे रमया सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं पुरमद्यगतो यस्य मेरुकणगणायते फाल्गुणे मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरासीन्महामुने पद्मापद्मसरो मध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रादुरासीर्जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिं गत्वा स्वामी पुष्करणी दडे रमते रमयैकान्ते रमणीये श्रियपतिः சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரபடியாம் நீழ்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரபடியாம் நீழ்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு புனசங்கரதாங்க கல்பஹத்வஜாரவிந்தாங்குச வஜ்ரலாஞ்சனம் त्रिविक्रमत्वचरणां भुजद्वयम् अदीयमूर्धानम् अलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्तेम भङ्गादलीले विनद विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवांगिरि जलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्कुशपादबद्धं कामादिदोषकरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धना चरणमुपगतानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदमेशं सच्चिदानन्दरूपं दिनकरशतकोटिप्रज्ञकोटिररत्नं द्वितिललितपदाब्जं भावये श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम अनंतदेव देवेशा नमस्ते गरुडध्वज श्रीनहर्यां महापुर्यां ताम्रवर्णोत्तरे धडे तिन्द्रिणी मूलधाम्ने श्री षटकोपाय मंगलम् विश्वाराजित वेंकटेश वरद श्रीमन्दयावारिदे स्वामिन् अर्भुतचर्यवागममिदं पञ्चाङ्गमागर्ण्यताम् सौमुख्यात्ममदीयसन्निधि भवं यः शृण्वतां देहिनाम् आरोग्यादि ममोघ संबधुवये
कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदयस्नुतमार्ताण्डमण्डलोदयादि स्वस्ति श्रीचान्द्रमाणेन श्रीविकारिनाम संवत्सरः उत्तरायणे वसंत ऋतुः चैत्रमासः ఆంగ్ల సంవత్సరం 2019 నేడు ఏప్రిల్ నెల 22వ తేదీ చిత్ర నెల 9వ తేదీ సోమవారము తదీయ 1852 అనురాధ నక్షత్రము 3227 వరియాణ్నామయోగము 5533 భద్రవకరణము 1852 ఉండిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి పుష్పయాగ మహోత్సవము శ్రీ పరాశర భట్టర్ వర్ష తిరునక్షత్రము భోగ్యం 3/23 రేపటి దినము ఏప్రిల్ నెల 23వ తేదీ చిత్ర నెల 10వ తేదీ మంగళవారము చవితి 1827 జ్యేష్ఠ నక్షత్రము 34/15 పరిగాణామయోగము 53/38 పాళువగరణము 18/27 నాగుళాపురం శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారి గరుడోత్సవం భోగ్యం 3/14 పునఃశ్రవణము నేడు ఏప్రిల్ నెల 22వ తేదీ చిత్ర నెల 9వ తేదీ సోమవారము తదీయ 1852 అనురాధ నక్షత్రము 32/27 వరియాణ్నామయోగము 55/33 భద్రవకరణము 18/52 ఒండిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి పుష్పయాగ మహోత్సవము శ్రీ పరాశర భట్టర్ వరుష తిరునక్షత్రము భోగ్యం 3/23 కాళే వర్షుద పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని తేషోయం క్షోభరగితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం నార్యేణ మార్గేణ మహిం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.